aubergine, unatia na tomate kama utatia. Ile mboga inaweza tusaidia kusafisha intestine. Kibaya ni saa unaipiga vile unatia nyama. Jambo wasikilizaji na wanaonitazama, kwa majina naitwa Heri Hamuli David, na kuja kuwapa mafundisho. Fundisho ambacho kinasema mapishi ya afya na dawa. Tunataanzia mkitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 29. Inasema hivi: Mungu akasema, tazameni nimewapa nyinyi kila mboga ikizaa mbegu iliyo na uso wa nchi, na kila mti ndani yake ni tunda la mti likizaa mbegu kwenu utakuwa kwa chakula. Si mnaona kama hata na Mungu naye alipoumba Adamu na Eva alijua kwamba watakula na chakula ambayo watakula ni ya kuwapatia afya. Tunataka jifunza gisi unapashwa kula kutimiza masaa, na gisi unapashwa piga ili kukuwa na akili, na gisi unapasha piga ili utunze intestine, na gisi unapasha pigia watoto wako ambao wanaenda kwa masomo na dawa ya magonjwa. Vitabu wanaandika kwamba gisi unapasha kula vizuri, kukula isienee dizere na uyakula vya mchana, kwa sababu unapokula inabidi kupite saa 6 ndipo ukule vitu vingine, na katikati ya chakula na chakula kingine kupite saa 6, yaani 6 ni sasa. Kama unapenda uwe na mwili mzuri, ukuwe na afya njema, chakula cha kukula mchana si 12, lakini unapasha kukula 8 ama 9, isivuke 9, kwa sababu cha usiku ukikule 16 ama 17 juu ukuwe na afya njema. Na kukula usiku usijizoeleshe mafuta, kwa sababu mafuta inaharibu mwili. Tunataona gisi unapasha piga ugali ambao utaleta akili na mboga ambayo itakuwa dawa. Ugali ambao italeta akili ni kukamata bunga ya mtama na bunga ya ngano na ya bulezi. Unasonga gisi tu wanasongaka kabugali. Ukishamaliza bisibane sana, na maki bikuwe ya mwaene, bisibane sana. Mboga ambayo unapasha piga ili iwe dawa ya intestine, itasafisha uchafu ambayo iko mu intestine, ni kukamata, kama utapiga mafuta, ni kukamata mafuta ya mawesa. Kisha hivyo unarape karoti, unatia mwile mafuta, unatia na aubergine, unatia na tomate kama utatia, unakatia onyo, unachangachanga tu saa supu. Kama unaweza piga maragi, kama unaweza piga miteja, kama ni nyanya wenje utajua. Sasa ile mboga inaweza tusaidia kusafisha intestine. Kibaya ni saa unaipiga vile unatia nyama. Nyama ni kitu kibaya, kwa sababu hizi siku nyama wameanza zipiga shindano, nyama wameleta dawa za nyama, na ile dawa ya nyama ni ulozi kwa mtu. Sasa ukishakula ni kama ile magonjwa ambayo ilikuwa nyama unaihamishia mwili yako. Tunataona jinsi unapasha piga mchele wengi wanatosheka kubotike pale wanamwangia mai, lakini mchele wanaipiga hivi. Ni ukamata mchele, jusa mchele iko naota kuko dawa yenye manapompa kamo juu yote mzuri. Unaisukula juu ile dawa iishe, unaisukula mara 3. Kisha unailoweka mumai panda 4, njoo unaitosha mumai na njoo kwatia mchunga. Ama kama utaipiga usubuhi, juu nimewaambia kama chakula ya mzuri ni kula ya 9, 8. Kama utaipiga ile usubuhi juu watoto wakule usubuhi, ni kuisukula usiku, unailalisha mumai, usubuhi njoo unaipiga. Tunataona jinsi unapasha piga sombe. Wakati unapiga sombe unakuwa kama umeipigia uchafu. Sombe sawa unataipiga kwanza ni kuisukula. Sombe sawa unaitosha kusoko, unaisukula mara 2, kisha unaianika. Ile mai isiishe mkale ile sombe, unaipeleka kumule na tungale amo tumai,
Sasa batakuwa na njoo wako na ikalanga mchungu bila mafuta juu banaanza ikalanga njoo wanaisaga. Sasa batakuwa wakikalanga basi mwingia momai juu liacha mtu mai kidogo baikalange na tule tumai toliacha kisha baisagi. Kama utatia mo viungo vyako wenje utalitia. Kisha sasa unatoka isagisha, unatia mafuta kumoto, hapana kuitia hapana kuitokoteshia mai, unamwanga hapo mafuta. Unatia mafuta kumoto, sasa mafuta inaivya. Unaikalanga tu sa legime. Sasa unaikalanga kasani na inapoteza karangi kaveri na kwa sasa yenye nikapoteza. Sasa inakapoteza pale ujue inaivya. Unamwangia mo sasa ile mai ya moto yenye ungetokoteshia mo, unaitia mo, piga sombe vizuri, unatia amo. Kama utatia chonga, kama utatia viungo vyako unatia amo. Hapana kuitokotea shu, unamwangia amo mawesa. Tunataona kingine ambacho ndazi ambayo unapasha piga ambayo italetea watoto wako akili. Ndazi unakamataka kirai, kijumba, unakamata na libogi na ndizi na kisamuni, unavirape. Shabili venye ulirape unachanga na farine bila kutia sukari. Kama utatia asali ni yako, mimi sukari hapana. Sukari ni kitu mbaya. Unachanga changa, utakata vyako, mimi utapiga ile mkate. Inasaidia haka watoto wako kuwa na akili. Ndio fundisho niliyowatayarishia katika jina la Yesu, amen. Linda Afya.